Welcome to CNC, House of Hair and Beauty Salon, where beauty meets confidence. Step into luxury and let our expert team pamper you from head to toe. म्हापसा बाजारात पार्किंग शुल्कावयल्यान सुरू जाल्लो वाद क्रूर झगड्यांत रूपांतरीत जालो. पार्किंगाच्या 2 कर्मचाऱ्यांचेर चाकून हल्लो केल्ल्याच्या आरोपा खाला पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्ली. म्हापसा JMFC न्यायालयान 4 प्रतिवाद्यांक 14 दिसांची न्यायालयीन कोठडी फर्मायल्या. सांगोळच्या रूप साई आनी अनिकेत ह्या 2 तरणाट्यांनी मोरोड हांगा आपली गाडी पार्क केल्ल्यान हो वाद सुरू जालो. परिचालक प्रकाश तलवार आनी संदीप कुमार हांणी पार्किंग शुल्क मागले तेन्ना तरणाट्यांनी आपल्या कडेन मोडचे ना, मागीर फारीक करतले असो दावो केल्लो. पूण ह्या न्हयकाराक लागून खर वाद जालो. शब्दीक मतभेद म्हणून सुरू जाल्लो हो वाद शारिरीक झुजांत रूपांतरीत जालो. पे पार्किंगाच्या 2 कर्मचाऱ्यांचेर चाकून हल्लो केल्ल्याच्या आरोपा खाला पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्यात आनी म्हापसा JMFC न्यायालयान 4 प्रतिवाद्यांक 14 दिसांच्या न्यायालयीन कोठडी दिल्या. 4 एक्युजांक अरेस्ट केल्ले. ते अरेस्ट केल्ले एक्युजांक पयलो रिमांड 5 दिसाचो दिल्लो. तो रिमांड आयज एक्सपायर जालो. आयज फ्रेश तांकां रिमांडाक प्रोड्यूस केले आनी परत 5 दिसाचो रिमांड कितें मागतालो आयोग. हांवें ऑब्जेक्ट केलो तो रिमांड, सेईंग दॅट ऑलरेडी 5 days दे वर इन कस्टडी आनी अजून पर्यंत रिकवरी जावंक ना. इन्वेस्टिगेशन कितें केलें पुलिसांनी हे 5 दीस हे हांवें दाखोवन दिलें कोर्टाक की बाबा आनी 5 दीस ऑलरेडी दिवन जर कांय इन्वेस्टिगेशन जावंक ना जाल्यार हेच्या फुडें आनीक रिमांड हांकां PC दिवन फुडें कांय इन्वेस्टिगेशन जावचें ना. सो ऑनरेबल JMFC सॅटिस्फाय जालो म्हाज्या आर्ग्युमेंटाचेर आनी तांकां JCचो रिमांड मागलो. सो एट आर्ग्युमेंट कितें जालें? म्हाजो आर्ग्युमेंट असो आसलो की पुलीस पोर्ट्रे करतना एकूच इन्सिडंट करता, ताका 2 इन्सिडंट आहा आनी आमी ऑलरेडी कंप्लेन फायल केल्या म्हाज्या क्लायंटांनी तेंचेर अलॉंग विथ CCTV फुटेज. सो तो फॅक्ट कोर्टाच्या नोटिसीक हाडूंक ना आनी हांवें मेमो करून ते कंप्लेन आनी फुटेज प्रोड्यूस केली रेकॉर्डाचेर. एज ऑफ नाव ड्युरींग रिमांड कंटेन्शन एकूच आसलो, वाय पुलीस कस्टडी इज रिक्वायर्ड ऑर वाय कस्टोडियल इंटरोगेशन इज रिक्वायर्ड. म्हाजो ग्राउंड एकूच आसलो की ऑलरेडी 5 दीस दिवन तांकां इनफ टायम दिलो पुलिसांक इंटरोगेट करपाक. अजून काय इंटरोगेशनान तेंचें मेळूंक ना, रिकवरी काय जावंक ना. सो आनी कस्टोडियल इंटरोगेशन दिवपाचो प्रश्न ना. सो ह्या पॉयंटाचेर सॅटिस्फाय जावन ऑनरेबल मॅजिस्ट्रेटान तेंची PC रिमांड मारली. कितके दीस? आतां ती ज्युडिशियल 14 दिसाची कितें ती मारल्या कळ्ळें न्ही नॉर्मली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी मुझेफ शेख.